بسم الله الرحمن الرحيم. اخواني اخواتي، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مره اخرى في حلقه جديده من حلقات قناتكم بأمشان. بدايه سنه موفقه ان شاء الله لكاع الاخوه والاخوات. نتمنى ان شاء الله في هذه السنه الجديده كاع الاخوه والاخوات يتوفقوا في الدراسات ديالهم ويكونوا دائما ناجحين في حياتهم في المسيره الدراسيه ديالهم. الوغ كنعتذر كاع الاخوه والاخوات على التاخير باش ننزل لي فيديو اللي هما جداد، وكنغتنم الفرصه نشكر كاع الاخوه والاخوات اللي واخا تعطلت على التنزيل ديال لي فيديو. الاخوان ما تردوش، كانوا دائما على الاتصال بيا. كنشكر كاع الاخوان اللي صيفطوا لي لي زيميل ولي كومونتير والملاحظات كذلك. كاين بعضهم اللي جاوبت عليهم، كاين البعض اللي ما قدرتش نجاوب عليهم. كنعتذر لكاع الاخوان اللي ما وصلتش انني نجاوب على لي كومونتير ديالهم، ونتمنى ان شاء الله في مستقبلا انني نقدر نلبي الرغبه ديال كاع الاخوان اللي كيتواصلوا معايا. الوغ في هذه الحلقه ان شاء الله غادي نحاول ما امكن انني نخدم واحد ليكزارسيس اللي كاين في لو بي دي اف اللي كنا ديجا شفناه اونصومبل في الفيديو اللي سبقوا. وان شاء الله في لا فيديو اللي غادي يجي من بعد غادي يكون ان شاء الله في الترانسفير تكنيك. الوغ غادي نقراو على بركه الله لي لونسي ديال ليكزارسيس، ومن بعد نشوفوا les questions ou la correction. On considère un densimètre formé d'un cylindre creux de longueur L égale 400 mm et de diamètre D, dans lequel est placée une masse de plomb au niveau de sa partie inférieure. Le centre de gravité G du densimètre est situé à une distance A égale à 10 mm par rapport au fond. Le densimètre flotte à la surface d'un liquide de masse volumique ρ inconnue. Il est émergé jusqu'à une hauteur H. Lorsque le densimètre est placé dans de l'eau de masse volumique ρ0 égale à 1000 kg par mètre cube, la hauteur émergée est H0 égale à 200 mm. Donc عطينا واحد le schéma باش نشوفوا les données اللي عندنا في l'exercice. Donc عندنا la hauteur émergée ديال le densimètre هي H. عندنا petit a هي la distance entre le centre de gravité ou le fond ديال le densimètre. عندي la longueur ديال le densimètre هي 400 mm عطاوها لنا في لي دوني، وعندنا le diamètre ديال le cylindre اللي هي petit d. alors les questions اللي كاينين عندنا اولا quelle est la masse volumique ρ du liquide si la hauteur émergée H égale à 250 mm. Deuxièmement, quelle est la masse volumique ρ min qu'on peut mesurer avec ce densimètre. Ensuite, jusqu'à quelle valeur de la masse volumique ρ du liquide le densimètre reste dans une position d'équilibre vertical stable. Et enfin, donner un exemple de liquide dans lequel on risque d'avoir un problème de stabilité. Donc, on a 4 questions. Donc, la première question, quelle est la masse volumique ρ du liquide si la hauteur émergée égale 250 mm. Donc, il a qu'un H qui est 250 mm. شنو هي la densité volumique ديال le liquide ديالنا. دونك باش نجاوبوا على هاد لا كيسيون اخواني اخواتي غادي نحاولوا ما امكن ان نشوفوا شنو هما لي فورس اللي كيطبقوا لنا على هاد لو دونسيمتر. دونك لي فورس اللي كاين دونك مادام عندي واحد لو ليكيد، دونك غادي يكون عندي اولا لو بوا ديال لو دونسيمتر اللي هو ام جي ويكون فيغ لو با. دونك دائما كنمثلوا لو بوا من لو سونتر دو غرافيتي فيغ لو با، وعندنا كذلك لو بوسي دارشيميد اللي غتكون فيغ لو. داكوغ. دونك بالمناسبه راني كنت درت نزلت واحد لا فيديو على لا بوسي دارشيميد، دونك تقدروا ترجعوا له باش تفهموا لا غولاسيون ديال لو بوسي دارشيميد انطلاقا من هاد لا فيديو اللي كنت خدمت فيه دونك اكزرسيس سابقا. الوغ قلنا عندنا زوج ديال لي فورس. دونك غادي نشوفوا عندنا ان فوا جي قلنا اللي هي لو بوا. Donc, le densimètre est soumis à son poids propre d'intensité 1 fois G, donc il y a la force l'eau et à la poussée d'Archimède dirigée vers le haut. Donc, le poussée d'Archimède va le corps vers le haut. Donc, la relation de la poussée d'Archimède est la masse volumique fois l'accélération de pesanteur fois le volume de le liquide déplacé. D'accord? Donc, le volume de le liquide déplacé est le volume de le cylindre de l'ocade. D'accord. Donc le volume de le cylindre est P d carré sur 4 fois H. D'accord.
ou l'accélération de pesanteur هي G ou la masse volumique هي ρ. Donc هذا d'une part. D'autre part عندنا l'équation d'équilibre. Donc باش يكون عندنا le densimètre en équilibre خص تكون عندي la force ou bien le poussée d'Archimède كتساوي لنا le poids. D'accord. Donc عندي زوج ديال les forces de sens opposé. Donc جوج ديال المنحيات متعاكسين. Donc خص يكونوا متساويين في donc في l'intensité باش يكون عندي le corps ديالي يكون en équilibre. Donc هذه هي la relation ديالنا. عندنا le poids كيساوي لنا donc le poussée d'Archimède. Donc انطلاقا من هاد la relation غادي نقدر نجبد العلاقه ديال la masse اللي هي m. Alors غادي نسامبليفي بجي لي دو كوتي غتبقى لي m تساوي ρ p d carré sur 4 fois h. D'accord. Donc غادي نعطي النيميرو 1 لهاد لا غولاسيون هادي. من ناحيه اخرى الا كان عندي لو ليكيد ديالي هو الماء دونك كما شفنا في لي دوني دونك غادي نعوضو بغو 0 و h 0. داكوغ. دونك غادي نحافظ على نفس لا غولاسيون اللي هي m كتساوي لي ρ p d carré sur 4 fois h ونعوض الا كان عندي الماء. الا كان عندي الماء غيتولي لي m تساوي ρ 0 p d carré sur 4 fois h 0. دونك غادي نعوض الغو والh ρ 0 h 0 لانهم عندي معروفين في دونك في ليكزارسيس. غادي نعطي النيميرو 2 لهاد لا غولاسيون الثانيه. الوغ انطلاقا من هاد لي دو غولاسيون 1 و 2 غادي نقدر نخرج لان لوبجيكتيف قلنا ديالنا هو نخرجو لا ماس فوليميك غو. داكوغ. دونك غادي ندير 1 ايكال 2 متفقين ونخرج ان غو فوا اش كتساوي لنا غو 0 فوا اش 0 وبالتالي لا ماس فوليميك اللي كنقلب عليها غتساوي لي اش 0 سور اش ديفيزي او بيان فوا غو 0. دونك كنعرف كاع هاد لي دوني اللي عندي هنايا او بيان هاد لي بارامتر. دونك غادي ندير اون ابليكاسيون نيميريك غادي نتلاقى لا ماس فوليميك اللي كنقلب عليها هي 800 كيلوغرام بار متر كوب. متفقين. دونك هذا اخواني اخواتي بالنسبه للسؤال الاول. بالنسبه للسؤال الثاني quelle est la masse volumique ρ qu'on peut mesurer avec ce densimètre. Alors لو رومين الى لاحظنا دونك انطلاقا اخوان اخواتي من هاد لا غولاسيون اللي عندي هنايا كل ما كبرنا الاش كل ما دونك لا دونسيتي غادي تصغر سكي في ان لا هوتور اي انفيرسيومون بروبورسيونيل على لا دونسيتي او بيان على لا ماس فوليميك. داكوغ. دونك حنايا خدينا في ليكزارسيس الاول دونك لو كا ديال اش ايكال 250 ملم. متفقين. دونك عطاتنا واحد لا ماس فوليميك اللي هي 800 كيلوغرام بار متر كوب. هما طلبوا منا في السؤال الثاني لا دونسيتي او بيان لا ماس فوليميك مينيموم. يعني لا ماس فوليميك مينيموم اللي غادي نقدروا نحسبوها انطلاقا من هاد الدونسيتي او بيان بهاد انطلاقا من هاد لو دونسيمتر كوريسبون لو ماكسيموم ديال اش. متفقين. يعني الى رجعنا للشكل خصني تكون عندي لا هوتور كامله ديال الدونسيمتر دونك ايميرجي في لو ليكيد باش نحسب دونك la densité ou bien la masse volumique ديال le liquide ديالنا. alors عندنا la longueur ديال le densimètre هي 400 ملم. donc هو le maximum هي la longueur ديال le densimètre. donc غادي نعوضوا ال h ب la longueur ديال le densimètre باش نحسبوا la masse volumique minimum. donc نتمنى ان الفكره تكون وصلت. donc غادي نحافظ على نفس la relation. دونك او ليو باش نخدم بلوكا الاولى 250 غادي نخدم ب 400 لان قلنا لو مينيموم كوريسبون لو ماكسيموم ديال لا هوتور. دونك ندير اون ابليكاسيون نيميريك غادي نتلاقى 500 كيلوغرام بار متر كوب لان عندي اش 0 معروفه هي 200 ملم غو 0 هي 1000 كيلوغرام بار متر كوب و اش قلنا هي 400 ملم. alors la question اللي بعدها كتقولنا jusqu'à quelle valeur de la masse volumique ρ du liquide le densimètre reste dans une position d'équilibre vertical stable. donc هنايا عندنا واحد la condition اللي كتقولنا alors le densimètre reste en position d'équilibre stable si le centre de gravité du liquide déplacé situé à une hauteur à une distance pardon h sur 2 de la base. donc là كان عندي le centre de gravité situé à une distance liée h sur
2. Donc le densimètre غادي يبقى لنا en équilibre. D'accord. Donc la condition اللي غادي نخدموا دونك بها انطلاقا من هاد لا فراز اللي قلناها هي ان خص يكون عندي لا hauteur ou bien la moitié ديال لا hauteur يكون supérieur à A. Donc A قلنا هي la distance entre le centre de gravité et le fond ديال le densimètre. D'accord, pour assurer la stabilité de densimètre. مزيان. دونك الا خدمنا دونك بهاد لا كونديسيون هادي حنا كنعرفوا انطلاقا من لا غولاسيون اللي شفناها في لا كيسيون الثانيه ان اش كتساوي لنا غو 0 سور غو فوا اش 0. داكور. الوغ انطلاقا من هاد الزوج ديال لي غولاسيون غادي نخرج بانما لا دونسيتي خصها تكون انفيريور ا 1 دومي فوا اش 0 سور ا فوا غو 0. متفقين؟ دونك باش نقولوا بانما لو دونسيمètre راه اون بوزيسيون d'équilibre stable. Donc après une application numérique, غادي نتلقى بأن خص la densité ou bien la masse volumique تكون inférieure à 10 000 kg par mètre cube. متفقين؟ مزيان. La dernière question كتقولنا donner un exemple de liquide dans lequel on risque d'avoir un problème de stabilité. Donc le liquide اللي غادي يدير لنا واحد لو بروبليم ديال لو stabilité هو لو liquide اللي غادي تكون la masse volumique ديالو أكبر من 10 000 kg par mètre cube. Alors le mercure a une masse volumique 13 600 kg par mètre cube يعني supérieur على هاد لا فالور اللي تلاقيناها وبالتالي غادي يكون هو لو ليكيد اللي غادي يخلق لنا دونك مشكل ديال لا ستابيليتي. دونك حتى لهنا اخواني اخواتي غادي نكونوا كملنا هاد التمرين اللي هو تمرين دونك كيركز على لو كالكول ديال لا ماس فوليميك في لي ديفيرون كا كما شفنا في ليكزارسيس. دونك نتمنى ان كاع الاخوان والاخوات يكونوا فهموا معنا وتكون دونك يكون الشرح وصل لكاع الاخوان والاخوات. دائما كما جرت العاده ما تردوش انكم دائما تتواصلوا معنا دونك بلي كومونتير او لا انطلاقا دونك من الصفحه ديال الفيسبوك ديالنا او ليميل ديالنا كتعرفوه كلكم. كنشكر كاع الاخوان والاخوات على حسن التتبع ديالهم وعلى دونك الثقه اللي واضعين في القناه، ونتمنى ان شاء الله التوفيق لجميع الاخوان والاخوات. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.